Զնարխտիլիկաշջետա բազունգաուտ նեբստեր սավգացաուտիմա կոնկում էֆիր ինվարմացիոն ռավաղդաբուն ստուդիի գաբարատը Իրինա ռադիանոլ սվրթայ ռաղդը սայրակ դերցի մտել Սացալուն էկոնոմիկոն ռայրաստը նվեստ ասազան Պրեզիդենտը մախիցոդը սարդարանուտ ֆիմբալ На республика Яфа халцадун продукты координацию яхусак. Код бака канем насабиты инфекционистай фадзахстухтыртай. Ног бонизер. Кодай несан канен с ним бастакта. Asaz Respublika Sasalon ekonomikon rayrastı neveste farsı tefadıl seyracıdır nıxasıd Prezidenti Məxitadı Sərdaran Səfin bildiristici. Udunması farsı tılun affakottoy udunansa seyragdar tətəxəyun avatsqa səktedi tiruza ermək. Mida Məxitadı Sərdar Qolumbekte domendiyan sakusakon fen bildiristici nıxasıd duaminıq sərda samazı Respublika Sasalon ekonomikon rayrastı neveste farsı tefadıl. Patsaxadı Sərqlag Respublika Sərcitan fıtsacıdar rakotta nogazun arfa. Amasın zaxta sabır adama entestet فندیکتم تبل تلیانی دبانستان کوتا республика кухтория год паттар кайорозанис сарджета харзиваган. Эти пожелания, конечно же, самые добрые, самые наилучшие касательно нашего народа, нашей республики. Пожелаю нашему народу добра, мира, процветания нашей республики. Пусть в каждой семье царит мир, и чтобы здоровье было в каждом доме. Ролавы дуамин أخسر سمازم بريزينت قدم جاسكا أنا من قواجو أبات نفست رياليزاسي كانن قطاق رايداين فتساق رادستر كست باكرن قوا خوساری رسونا مورسی فدراسي خسن بازردون آخاست ترايتن كانن فادجه راستر آسراز رايدايزن أمسادي سما إنتجراسي فدل بازرد رياليزاسي كانن قطاق. الفسن ورسي ما خيشن منستراتي ما همشه бажертета мана дополнительное соглашение к основному договору о союзничестве и интеграции. Они практически готовы на подходы. И, естественно, это очень важный этап работы в нашей жизни в 2016 году. Республика министратама ведомствата хашченсты ва Россия Федерации профилун ведомстватама министратима амхыстканен президент Qudmagaska ахшиок хасу ацы азы инвестицион программа реализации канен дуамин финтасамаз ацы фадыздахана ведан тышчен фала эффективон кыст боканен қавы дуамин ахсарда самазыдар апатар хойты тадар қуама вой компетентун амаздах той республика саржыты харзивагмам тисан ардагораст объекты орастаттар хостырсыд асазмам амавудун дар қуама эксплуатации мелавардыр савой афуныл Нэмэсэ подсоходун драмун театра Бастыхой ама Саранватты Орастад. Здание Государственного драматического театра по плану 2016 год мы его должны ввести в эксплуатацию и, конечно, здесь мы будем жестко требовать от подрядных организаций, которые заняты на этом объекте, чтобы уже не нарушать график работ, который определен. Мы будем надеяться, что примерно в июне, на середине лета мы этот объект должны завершить. Очень важный объект – это строительство жилья. Конечно же, работа над объектами соцкультбыта, это школы, детские сады. И за счет внутренних ресурсов мы тоже должны будем, конечно, выполнять какие-то работы. То есть, скажем так, у нас очень много планов, очень много вопросов, которые должны быть решены в 2016 году. ومال دايما بريزيدنت باخاسكو تا سمای فevral مایما باساتگون در سوا ریسپوبلیکای آدم اما پارلمنت ما بريزيدنت ارفست سران افدستر سازست آساز ابات نوستتم بريزيدنت مانوج در باخاسکو تا سمای داشتر در کس سوا سرجت کردیت فدل آل امبستاگ در یا پروبلمای فدل چینوونیکای قمرایسا بستونزوب بريزيدنت Qudmagaskastır qustardaz daxın qavı vedamstvata kosta disipliniama ama ermast kushtet erdegay nafalama kostvat kuxtoriya
Xîsada Erdegayder. Xîsada petqabesteder xeşçeniste serazı lewek xeste exestkenin. Patsaqada serglak buznik zaxta Qolimbekti domentiyen Xîsada xurskostet xey. Qolimbekti domenti prezidentan fequsen gotazarga der vatin nogazun ulaftet feste apet ministratama vedemstvata kusen rajdet toistadun rejime. Nertakka xot sektora save duamin fintasam azakostan ama xextan bayqussiste Xîsada rabatten. Xîsada serdarmar astilbanmatta iwayu ministratte kost kayqawe faxozderkenin. Atsa sermagond qustardız daxter Саузан социалунга бозмам автомастер густардыз дахт Саузан экономика реалун сектормам сайрач дар тaqawun хазарадмам. На данный момент мы подошли к реализации уже нескольких проектов по развитию реального сектора экономики. Это и развитие садоводства, это развитие перерабатывающей промышленности, развитие животноводства. И вот в этих направлениях в основном мы в текущем году 3-4 проекта должны реализовать. Соответствующие средства в инвестиционной программе заложены, и эти проекты в данное время находятся в завершающей стадии согласования с нашими партнерами, российскими коллегами. Az investițion programmai felgette Araster Sauzan duodas nog objekte. Baqa qadr Sauzan sa arastad grafik. Fembelde faude patsaqada serglakban sankutazarga anaman qavagu na Respublika ma investor tarxonen. Respublika kuxtariyag sattau saqudetan bayqusen amasel artarxon kanen mam. Tedet roza beti talim kusrat Tamirlan informasyon ravaqt abun. Нер ахсас буде дерхе хустар Ирестона Россия Федерации хсан пацахадун араныл лауын свазласа машината удунен фадатнай хустар фарстма халсадун продуктар аласынан. Асықутта катайып бары көд амали веккенжеті авто нагуреті фалхас кенжетідер. Уманама нугазы фасты дуканетінай әнаман қавак халсадун продукта. Фарст көд искут сак савзани сумацымы дискотта навац хассак кузаты зыраса. Նուգոզրալավդիմա Россия Федерации ма պատսախադուն արանսարտելնա Ռեսպուբլիկա մավաստալոսն ուղտոջը սվզարտ պրոբլեմատա։ Դուքանի թերոյդը տոյ ավտիտկանն ֆծագրադը անամակա պրոդուկտայց սարջետը այոֆն սուղձինատ։ Դուքանի թմացը պրոդուկտա բազդադուդունան սիեմխոտ կանաֆացիս կանատոֆավդ կանը։ Սվզարգավավարը ֆադլ կամենտարի թերոյսն թխայնա իսանկորդ բախատը Ռեսպուբլիկա պատսախադուն տամուշնյայում կամիտետմա։ Проблема с оформлением грузов, она состоит в том, что наши предприниматели на сегодняшний день не могут подать в полной мере документы, которые необходимы для декларирования товаров, адресованных на территории Южной Осетии. Они в основном закупают товары на рынках, на оптовых базах, где не могут предоставить ни сертификатов соответствия, происхождения, качества товаров, а без данных документов декларирование невозможно. Ամալի վականջետա qost կանն ցներ ախսած բոնը սաբուն վաստարոլոսն կայնավ խուսարի ռստուն ամավարասի ֆեդերացիա ախսան փածախադուն արանը սարտել աբոնուդուն յեխիմարոյստա ռեսպուբլիկայի տամուժնուն կոմիտետը սարղլավակ ցխորբատը մուրատ ամասննվս բավարտա պրոբլեմա ասկոծոկանանայ ասը պրոբլեմա ֆազնը ռաստագայ ռաստագմա ախամ ցոլթամովդ դուվամին эртендасам ама дувамин сеппардасам астадар. Для того, чтобы правильно оформить все декларации, для этого нужно в первую очередь контракт с производителем или с официальным дистрибьютором. Официальные дистрибьюторы и производители не соглашаются заключать контракты на небольшие суммы. Но так как у нас республика небольшая, Россия очень большая, им выгоднее заключать контракты, конечно, с российскими предпринимателями. Россия Федерации وقتسوق продукция амали وکنجتنا республика متسلاسن سودونان بازارات رژیم فدل بازار مگسکه تاموجنیان فیتون تفید نقاو فلا ابد بازارکت فدل در قوم انامنگای آرست در تاو امبلون داکومنتاسی نا республикای پادساخادون تاموجنیان کمیته سرغلاق افیکسالون فستگ آرستا و Россия Федерации федералун تاموجنون службама نررستاج وقتسامت консультацита проблема аскотсок канана тخی پادساخادون تاموجنون کمیته‌تان کد با بالورد کتویو مگسکه دوابو مسکو Սագարցալձան ռեսպուբլիկա մախալցադուն պրոդուկտը արլասնը ֆարստ ուեֆաստիվագան ռեսպուբլիկա ցարջտա իֆտոգարցալձստը ապատա նամակա պրոդուկցիա Կոզատը ծրասա կոկոյթը Ալեքսանդր ինֆորմացիոն ռավախտ աբուն زمجت خباست پراخت کنن سالغزون ویروسون نیستدر ودون تا والدایت ساگدر استرز گفلترن کد باق قانونی یارجت ثابتم فارسترا فلغاون نسان نواز خستک پلیتیانا باخت نگورت رنچندون سوالت خیاد سرخلا وگمه
زندگون کدواف تمی فزگون اما زمگون رستجت را پراخاد وینس آلغزون خدسگانیسته و دونه والدای آرختر فرنچن وی رزگفلتر فلان ریسپوبلیکون رنچن دون سوالت خواهد سرلوه کدزاختا آفتمه این آستما بارگه آسا زغانیس رنچن تنمت کیو برکاتر فلوت در نوگازون برک بونت سوالت آلغزون مازلتم که امبرد کدوی و دوی فسته ففل در خدسگانیسته رنچن سوالت تنمت آسا خود تاگل ما باندفتوی بون غد برک کنن در نرگوری در تمپراتورة سخكر إفتا 10 گرادوس وازالي 10 گرادوس قرمون زمجنيار جتهسا سوالتل سكاننس قرم ولا دارس التمرا خيزگه تا و قرم سابيس خيدوي اما وي فستيوغن فرنچن وي سمي سوالت تقاقد سوي وي تخي ريسبوبليكون رنچن دون سوالت خاد دوختر توات إنيسان يارجت фадзахсем. Обращений было много. И в основном сейчас идет, как проблематичная ситуация для детей, РС-инфекция. Это вирус такой. Он любит трахею, он любит бронхи. Это кашель, сухой кашель, длительный, плохо поддающийся лечению. Это характер вируса такой. Переживать из-за этого мамашам не надо. Интоксикации, как правило, нет. Самочувствие детей нарушено мало, но ведущая симптоматика – это кашель. 2 недели, 2,5 недели, 3 недельки, он продолжается. Вот сейчас вот вспышкой не назовешь, но в основном обращение по кашлю. Это, повторяю, РС-инфекция. Она характерна для этого периода года. И так эпидемии никакой нет. ومی دارتر مایز آخه میزیسینون پریپارات تکتست سوالت در تنقوه دوه آزای فستمه والدای در تا سوالت سخرادومه نواد سکولامه چی سوه ودونن آسه پریپارات است ویروس تنخمه فیدار در کنن سارگانیزم آخه پریپارات تقاقنن سوالونه خدسگانیسته اما فاداد دادن سنیز رایدیان سوالونن انسون در اسخوز کننن. Если ребенок идет в коллектив после каникул или даже не каникул, учитывая сезон заболеваемости, орбидол. Орбидол детям с 2 лет вышла суспензия, ее не было. Значит, пьется одномерная ложка 1 раз в день в течение 10-14 дней. Это как профилактика. Если появляются первые симптомы, это насморк, это покашливание, это повышение температуры, переходится на режим 3-кратного применения. Если этой симптоматики нет, ограничиваются 2 неделями. Если в коллективе есть больные или отмечается большая заболеваемость, орбидол пьется 2 раза в день и тоже в течение 2 недель. قاگان دوا آزون کول سوه بدون نیسر ماگوند پریپاراتم سوالت دختر کدبانستان کو دافتمه سرخفت آرخ و زافورمتم که آخیز و مگس که انا من قوگو آفونل دختر مباخاتن پلیتیانا قوست الکساندر اینفرماتسو را وغدابون زاتشن فنجل ارتواليبخ ارتخورون استي سخچن قلتا اماندر رسوخ تراديتي تيما باستو ديس نفدل تنوك بونيزر اما ان لبرت تويستر نسانيوك سميسن ازودايد بركاتشن اما بينون تقاقد ودايد كوي فوتبولستي ويتخيو سخيفة زخص تويستر خصاون اسخورس تراديتي ابونون كتقاقد سوى ومتمديسكوتا نوات خسك جيو تاكسانا ایران آدم مزاروند نوگاز نماد سویول وارزون در برگبون تای سیول امین استرن سانیوگیس آس بونه رای دای آز امینوم در من افتخوین نوگبون نراک فدالتاینن آس برگبون ما باست بیر رسوخ ترادیسی تبازداد و دون سیب پتر کد نفسی ود ایتگ نزوننس و ترس آسر گادم خورس قده کننس و ترادیسی تخسنست ارتخورونس کنن سخچن گلتا استیما بیر اندر آدمون غداوتر تخبیشن مریو تا خورو خودتان راز دردم یرو راز در شایو کمیدر باورت شای باور داشته و کار کوتاه دیم کفش رفت. دامی همون جندر نیچی هاگاس نخورشینت در خاصت ننیجینت تنن خاصت زارون داستش داری تاگم زرجینت بی هم دونا خاصت. نوگبون خسف مسترخ سزگونه انقل مکاستست افزونگامون دا گرفسیوت در و دونی فارس توی دستنم بیرت ما آبون در آس ترادیسی مگسکه اسکن سخچنگلتا فندن دونچی بادارا اوی و زنیس داموند. السجن نوگازل نفدالتن ماتوی ارتنده سمایت سپر دستم یانبار مخصبوت سبون بینون تو انگتا کمپند ماوی و تریبون بر بسته سفید خزار مفتوخت خود ساومه سمایت سنرات تا آمون امنان زینات و سبون نود خلکان نبردر اما خلچی و دیس بودن تا انامم در قامه بافیدت دایگوی جو تاکسان استاتزار تلگاپانی ایر اینفرماسیون را وقت آبون
زرون نوگاز ارمز زدچن فنگین ویه والدر بانسانگون کدر صداف تمای فنج سیراک سیمبول نمات سو ارتخورون و من لورد صد ایغاو نسانی وگ افسینی ویس کد تابینون تسوسا گای باورد تایوز سرماگون سیمبول تا و دون ننس سیراک نسانی وجه فدل نوات خستگ بیتیت ایرینن ارزرتا زونان ارتاسان انستیتوت زونا دونکوسک پروفیسور بیتارت زویا ارتخورون کدوی أنا من قدر بينونت يول خيستر سلقويموك زغم دست أفسين در استماوي من دي چند استنو زوج چند زن چند فلاقوامه از کدوی أنا من قدر بينونت خيستر سلقويموك وي کدوی أنا من قدر نغبونت رايديانه وما إزارگون خسته قومه از کدوی توت سلقويموك يستر قومه أنا من قدر باستو دايد أما أنا من قدر قومه أنا زورگه باونل تایت آرنگمه یخسته از کود تایت سته کود تایت سختر که زغنه قو اما کارستا ود آرستاوی یاس اما بینون تد آل که فاقدر سودایت یخواید زی باورتا سختک ارتر سختک هندودی فلا مازنوج قبر سختک ارتر ورتا ورتویز نمنگه در اختصا ورتویز نمنگه در قنبیل بنزک خرچسل بنزک نه اما ما نوگ رستجه آخر کفازندی ایرون آدم ما وزگه خطر هدت توی ورن سنسان کد تو هیرن هودون اختصا کمر خودی زرگه بینون تای وی نمنگه در اختصا با کسانی سوز قنبیل کمر خودی وی تا نمنگه در فوسی ما آرخوید زن ما فوس بیره و زنیس بینون تا زرگه یافته گه خط کمر خودی وی تا زرگه کند زارک نگوزنی کند فسه گوزنی کند سوم بون که زرگه نقود سوز نمنگه نفله یادون منو درز ورتوی اما منو بیره ارتسوزن تلکسم زرگه فلوی بیره ارتسوزنیست بته دون ورنتوی نفدلته اما سه آرستوی آخم دست نه اینفورماسیون سلوجبه باسط گندرمجه ته نوج در و نو گاز خورزه خود و خزرت فارن اما آموند فسمی و کنت اما نرادون فیم بالد مایی فیرس مختا با کسود نو گازون آلورد فارن ایزرمه